ठसका पड़ा इज्जती पाड़े सो हे गाइस केमिति अछंती आपण माने आपण मानको स्वागत करछि आउ एक नुआ ब्लॉग रे वर्तमान समय आसी गेलानी केतरा हलानी 6:30 समय हलानी आम मनु उठलानी 5:30 मन उठलानी उठी गाधई पाधई ठाकुर पूजा करलानी कर सरलानी से आज फ्लाइट अछि तार एना 7टार एठू बस अछि आ हेटू 6टा जाय फ्लाइट अछि एठू जीवो अहमदाबाद एठू गले से 7टार 7:30 बस रे बसियो 7:30 बसले गोटे 2टा 3टा 4टा 5टा 6टा 2टार 3टार पहुँचे 3टार बस पहुँचेले 3 घंटा ताकू से हेटी जाय कि फ्लाइट सेठी बसिबो एयरपोर्ट रे 3 घंटा बसिबो आउ मु टिके चाहाटा मो तो एटा गोटे सबुठु खराब आदत एटा न हेले मोर निदटा दिनटा पूरा हबन चाहाटा निहाती दरकार तो चाहाटा पी कि चाहा सांगर पी कि माँ राधाराणी कर दर्शन नहीं कि माँ राधाराणी बाबा हनुमान नहीं ये ठाकुर गुरुदेव ये अच्छा गणेश ठाकुर अच्छा माँ सरस्वती अच्छा सबू आम लक्ष्मी ये विराजमान होगी अच्छा आम घर पूजा पाठ मुझा मोना टे ठाकुर भक्ति बहुत ठाकुर माने मुन्नु आसला मुन्ना हाई कह दे हाय आज तार फ्लाइट केतले अछि फ्लाइट अछि संध्या बेले अहमदाबाद रु 6टा बेले 6:45 रे वर्तमान अहमदाबाद जीवा पई पड़ियो बाय बस तो गोटे बेले अहमदाबाद पहुंचीबी 3-4 घंटा सेठी एयरपोर्ट रे काटे पई पड़ियो कारण गांधीधाम रु डायरेक्ट फ्लाइट नाही डोमेस्टिक रे सेति पई ठू अहमदाबाद जीवा पई पड़ियो प्रिपरेशन चाली छी ए कमेंट करी कोई टी शर्ट टा केमिति तार जेति कि कपड़ा मु रहिले गांधीधाम रे जदी मु रहिमी जत्ते बेले से कपड़ा आनते जे मते को गोया चाल जेबा कपड़ा नहीं के से तो चॉइस बेटर सबुठू सबुठू डिफरेंट तो चॉइस चाल जेबा तो मु जाई गाम दी जन जाइतलु कपड़ा आनते शॉपिंग करदिलु से वीडियो भी तुमको बहुत शीघ्र पके देबी से वीडियोटा देखिए मेन कथा मते एडिटिंग पई टाइम मिलु नाही आउ आसिला पाखरु मु टे व्यस्त रहउची बिजी शेड्यूल रहउची तो फटाफट इना मु उठी सारले मुह को धोई सारले बसी एठी बसी कि बास से पूजा करथला मुठी भी ता संग ठाकुर को डाकियार आज मते गोटे मौका मिलला इच्छा तो होची भोर उठी ठाकुर को पूजा करनते किंतु जो सकाळ उठी कि जो पूजा करवाटा सेटा गोटे बड़ कथा बहुत बढ़िया कथा मजा आसी जो माने हृदय पूरा फांका फांका लगे एकदम शांति लगे माइंड फ्री हो डिप्रेशन दूर हम थे कर देखो मैंने देखो राति 4टा मनु उठिबार प्रेमानंद आचार्य कहते राति 4टा पर भोर 4टा बिछଣା छाड़देवा दरकार आ गोटे कथा कह सदाबले राधाराणी को ना पाटर धर दुख कष्ट दुख बैराग सबू दूर हो 100% ग्यारंटी ठाकुर ना धरिकी चल कहारी अमंगल पांचनी जड़े लोक जब बढ़ुची बढ़ीते जी कहारी माने ऊपर चढ़ार तुम शत्रु भी हो तार भी अमंगल पांचनी बुझल तो से वीडियो रे कंटिन्यू थे आम घर को आसुँच बर्तमान सीमा आसी मामा आसी भाउज उठिकना परोटा फरोटा कर मुनु तार नहीं जो एयरपोर्ट नहीं जो परोटा सान भाई उठी सारे सान भाई उठिक अलस मारुची आम बाया तार शुई बाया शुई पड़ी तार अली अझट कि ना खाली टे कांधी बाहाना करके आ कि ना से सैला आम घर सदस्य बढ़ी देख 1 2 3 ये 4 ये 5 आर तो लाज शरम किसी ना ना काटनी एटा पकेमी एटा पकेमी एटा काट गौर से देखो इस चेहरे को ध्यान से देखो 18 दिन थोड़े पके ठसका पड़ा इज्जती पाड़े सही पाड़ी थी ये आम मृत्यु पाड़ू तो ठुसकिन छाड़ दे चुपकिन साइलेंट हो ये जो कुरियर कथा कहते ड्रेस पत्र कुरियर तो तार चार्जेस अलग ना ना
କୋରିଅର ଚାର୍ଜେସ୍ ଓଜନ করে যেতে ওজন হিসাବରେ পয়সা নেবে ମୁଁ ପୁରା ଦିଟା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ କଲି ଏବେ। ନା ନା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ କଲୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ତୁ କ'ଣ ତୁ କୋଉ କୋରିଅର କଥା କହିଲୁ ମୁଁ ଭାବିନି ଏମାନେ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ କୋରିଅର ତ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କୋରିଅର ନହେଲେ କେମିତି ଯିବ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଲଗେଜ ସବୁ ଫେର କୋରିଅର ହୁଏ ନା ତା ପାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ଅଲଗା ଆସେ କାର୍ଗୋ ପ୍ଲେନ୍ ଅଲଗା। ଆଉ କାର୍ଗୋ ପ୍ଲେନ୍ ଅଲଗା ତା ପାଇଁ ସିପିଂ ପ୍ଲେନ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଯାଏ ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ କୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମ କାକା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଦି ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲେ ଏକାବେଳେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଫେର କୋରିଅର କଲା ପିସ୍ ଆରେ କୋରିଅର ସେ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ସବୁ କୋରିଅର କରିଦେଲେ। ମାମୁନୁ ତ ମୁହ୍ନା ହେଇ ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି କହିବ ନା କିଛି ଆଉ ଛୁଆ ତୁ କିଛି କହିବୁ କି ଆମେ ଯାହାନେ ଛୁଆ ନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଛୁଆ ଡାକି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରିଆ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମ ସରିଆ ମରିଆ କ'ଣ ଡାକିଲେ ଆମେ ସବୁ ବେଷ୍ଟ ଲଗେଜ ଫଗେଜ ଆମର ସବୁ ରେଡି ଖାଇ ସାରିଲାଣି ଖାଇଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ ବାଇକରେ ବସିବ ଯିବ ଯା ବାଇକରେ ବସ ମତେ ଯାଇତେ ଟାଇମ ହେଇନି ତୁମ ଜବରଦସ୍ତି ତୁ ଯା 7ଟା ହେଲାଣି ରହିବନି ତାନେ ଆଜି ନା ମୁଁ ମହେଶ୍ୱରୀ ଯେମିତି ଡାକିଛି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କିଏ କରି ସେଠି ତୁ ବେଲ୍ଟିଂ ଫେଲ୍ଟିଂ ମାରିବୁ ତମର ତ ଏମିତି ବି 8 ଘଣ୍ଟା 500 ଟଙ୍କା ଆମର ତ 7-8 ଘଣ୍ଟା କରିନେ 9 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା କରିନେ 500 ଟଙ୍କା ତମର ତ ଏମିତି 500 ଟଙ୍କା ଇଏ ଠିକ କଥା କହିଛି ପରିସ୍ରା ବାହାନାରେ ଯାଇକି ସେଠି ବସୁଥିବେ ଆଉ ମନଟା ଭକ୍ତି ଆସେ ତାର ଆଗର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବ ଆଗର ଠାକୁର ଆଉ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ କରୁଛି ବାସ୍ ତାର ଲାଇଫର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛି ଜାଣିଛୁ ନା ସେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚିଛି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ପହଞ୍ଚିଛି ଖାଲି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ସେମିତି ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ସିଏ ସେଟା ପୁରା ହେଇଛି ସୁଟକେସର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ତୁ କହୁଥିଲୁ କ'ଣ ତୋତେ ବସ୍ ଟା ଏଉଠୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାନ୍ତା ଏ ମାମୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱର 8:09 ବେଳକୁ ନା କେତେବେଳେ 8:45 ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି 8ଟାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛି ନା ନା ଭାଇଆ ଡାଇରେକ୍ଟ କେତେ ଚାର୍ଜେସ୍ ନେଇଥିଲା ଏଟା ଅଧିକ ନେଇଥିବ ତ ଭାଇଆ ହେଇକି ଯାଉନାହିଁ 14,000 କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଇକୋନୋମିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚାବି ନେଲେ ନା ଚାଲ ହଁ ଯା ଗୋଟେ ଦେଖା କରିବା ତାର ଉଠା ସରିଲା ସେଟା ଗେଲ ଫେଲ କରିକି ତାର ପଇସା ଏ ବାବା ସେ ପଇସାଟାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ଭାଇଆ ଲୋ କାକା ପଳେଇଲେ ବାବା ତା ନମ ଦେଖ ତା ଆଖିରେ ନିଦ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେ ଶୋଇଥାଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ଫୋନ କରିବ ତାକୁ ଏଠୁ ପଳେଇବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପଡ଼ିଆ କରିଗଲ ମୋ ଭାଇ କାମ କରୁଛି ସବୁ ଘର ଟୋଟାଲି A to Z
ଆମ ବଡ଼ ଭାଉଜ ନା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇକି ଖାଲି ଖାଇବା ଖାଉଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଉଜ କାମ କଲାନି? ବଡ଼ ଭାଉଜ ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ। ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଉଜ ମାନେ ଜଣେ ଆସିଲା ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଏ ଆଉ। ଆମ ଘର। ସେ ବଡ଼ ଭାଉଜ। ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପୋଛା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟାଫଟ ଗାଡ଼ିଟା ପୋଛ। ବେ ସିଏ ଆଜି ଯିବ ତାକୁ ଆଜି ଭାଇ ଗାଡ଼ିଟା ପୋଛ ତୁ ପୋଛିଲୁନି ଟିକେ। ଆମ ଗଜନ ଯାଇକି ସେଠି ଧୋଇଲାଣି ଏଇ ଗେଟ୍ ପାଖର। ମୋ ସ୍ଲିପରଟା ପିନ୍ଧେ। ଏଠି ଦେଖୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା ହେଲାଣି ଦିନ ଦେଖ ଗାଁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସେ ସାରିନୁ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଏଇନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସାଣ ମହାରାଜ 7ଟା ହବ 7:05 ହେଲାଣି। ଏ 7:05 ନାହିଁ ନା ଅନ୍ଧାର ନା ଆମ ଗାଁର ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସାରେ ସେକ ଖାଉଛୁ ଏଇନା ଯାଇକି ପିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇଯାଉଛି ସକାଳ 5ଟା ବେଳକୁ ଏଠି 7ଟା ଏଇବେ ଗୁଲୁ ଏଇ ତ ଚପଲ ଏଇ ହଁ ସେଟା ପିଞ୍ଚୁ ତ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବା ଆଉ କି। ଏ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ କର ଝାଡ଼ାଟା ଲାଗିବ। ନା 15 କିଲୋ ହେଇଛି ଯା ପହଞ୍ଚେଇ ଫୋନ୍ କରିବ। ଦେଖିନେ ନହେଲେ ମେଲ୍ ଫେଲ୍ କରିଦେବୁ ଆଉ। ଯିବୁ ଆମେ ଚାହା ପିଇବୁ ନା ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଚାହା ପିଇବୁ ନହେଲେ।